समाज अपनी पहचान और न्याय की लड़ाई को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतरने को तैयार है। आगामी 20 सितंबर से झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के लगभग 100 रेलवे स्टेशनों पर अनिश्चितकालीन रेल टेका आंदोलन शुरू किया जाएगा। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति (एसटी) का दर्जा वापस दिलाना है, जिसे वे अपनी आदिवासी अस्मिता के लिए बेहद जरूरी मानते हैं। चांडिल के डाक बंगले में आयोजित एक महत्वपूर्ण बैठक में कुर्मी समाज के नेता अजीत प्रसाद महतो ने इस आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये केवल विरोध प्रदर्शन नहीं, बल्कि अपने इतिहास, न्याय और संस्कृति को फिर से स्थापित करने का एक बड़ा संग्राम है। महतो ने बताया कि 6 सितंबर 1950 को एक राजनीतिक साजिश के तहत कुर्मी समाज को एसटी सूची से हटा दिया गया था, जिसे वे एक ऐतिहासिक अन्याय मानते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि इतिहास और कानून दोनों इस बात की गवाही देते हैं कि कुर्मी समाज हमेशा से ही आदिवासी रहा है। उन्होंने छोटा नागपुर टेनेंसी (CNT) एक्ट का भी हवाला दिया, जो आज भी उन पर लागू होता है और ये साबित करता है कि सरकार ने उन्हें हमेशा से आदिवासी माना है। आंदोलन के माध्यम से कुर्मी समाज की 3 प्रमुख मांगे हैं। सबसे पहले छोटा नागपुर, पठार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के सभी कुर्मी समाज को एसटी सूची में शामिल किया जाए। दूसरी मांग है कि कुड़माली भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में जगह मिले। और तीसरी मांग ये है कि आगामी जनगणना में जाति के लिए कुर्मी, भाषा के लिए कुड़माली और धर्म के लिए एक अलग कॉलम बनाया जाए। इस आंदोलन में कुर्मी नेता राकेश महतो भी शामिल थे। ये अनिश्चितकालीन आंदोलन आम जनजीवन को प्रभावित कर सकता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने पर रेलवे परिचालन को बाधित करेगा। झारखंड महिला नेत्री आछे, झारखंडे हमारे एक महिला नेत्री आछे। उहार बोलवार उद्देश्य ये छिलो कि जो आदिवासी कुर्मी समाज बास टेकुक, रेल टेकुक या दिल्ली जंतर मंतरे जाए लिए धरना दुक, लेकिन ओरा आदिवासी बनते पारबेक ना। आदिवासीर हक अधिकार ओरा पाबेक ना। हक अधिकार पावार जन्य आदिवासी पैदा होते होबे, तबे आदिवासीर हक अधिकार पाबेक, नहीं तो पाबेक ना। भारतीय संविधानटा भालो करे पढ़ते होबे और কিছু জানতে হবে, তারপরে কথার জন্য বলে। কোথাও লেখা নাই যে আমার এসটি হবে, তার জন্য কোনো সাঁওতাল কমিউনিটিকে, কোনো মুন্ডা কমিউনিটিকে ওদের কোনো সই দরকার আছে? কোথাও সই দরকার নাই। তাহলে ও বলছে ফালতু, জানে নাই তো, ও জানবে তো। ওদের মাঝেও আছে ভালো ভালো ছেলে আছে, অজয় মুর্মু, সূর্য বেসরা, এই আমাদের ডাক্তার রমেশ কিসকু, দারুণ দারুণ লিখছে ওরা। একজনকে বলছে ও জানাই নাই, ও পড়াশোনা করে নাই। অজয় মুর্মু পরিষ্কার বলে দিল আপনাদের পড়াশোনা আছে না নাই। ওদের ইতিহাস বলছে, ও কুর্মীদের ইতিহাস আছে, তার জন্যে কুর্মীর ইতিহাস আছে, সেখানে প্রত্যেকটা জায়গায় এসটি ওঠে, সব জায়গায় আছে। হয় নাই সেটা আমাদের ছাড়াও। যখন আমাদের এখানে ঝাড়খণ্ড রাজ হলো, তো এটা একটা ঝাড়খণ্ড ম্যাটার্স কমিটি বলেছিল। সেই ঝাড়খণ্ড ম্যাটার্স কমিটি পরিষ্কার বলল, লালি সাহেব ছিল চেয়ারম্যান, একদম বলে দিল কুর্মীরা হচ্ছে गैर सरकारी आदिवासी। अरे आमरा के मिलाई और सावताल के आदिवासी के मिलाई न हईल, तब ना बोल जो झारखंड होक इ बाबा और कुर्मीरा बात पड़े जाए। नेतारा कोথাও কোথাও বেইমানি করেছে, কোথাও করছে। আর আজকে আমাদের ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা একদম সংবিধানটাই লেখা ছিল, কর্মসূচি লেখা ছিল যে কুর্মীকে এসটি তালিকাভুক্ত করতে হবে এবং এটাও করতে হবে যে কুড়মালি ভাষাকে তফসিলভুক্ত এবং কুর্মীকে এসটি পর্যন্ত পরিষ্কার লেখা। ওরা ভুল করছে, আমরা লড়াই করছি এবং লড়াই করে লিখতে হবে আমাদেরকে। এখন এই অবস্থা তৈরি হয়েছে। ঠিক আছে, দে আর বিং লেট। ওরা কিন্তু দে আর নট গোয়িং টু লিড আদার। তারা কিন্তু অন্য লোককে নেতৃত্ব দেওয়া যাতনি পারতনি। ওহ দলটাই ওই জিন্দাবাদ। ওই দলটা ও কি করছে, ওই দলটার একটা নেতা করেছে আর আমরা ওই দাদাকে দেখে যাই, কুটুম বলে যাই, আমাদের কাকার বেটা, ওটা কে বলে পিসার বেটা, ওটা কে বলে বহু, ওকে দেখে যাই। আর ও করে পার্টিটা, আমাদের প্রত্যেকটা পার্টি
প্রত্যেকটা পার্টি কিন্তু আমাদের একটা লোক ওইরকম করা আছে। কিন্তু আমরা এখন কিন্তু বর্তমানে যদি বলেন ডাকবাংলাতে আমরা বসেছি, এখানে আমাদের আজকে নির্ণয় হলো। এই নির্ণয়টা ছিল আমাদের 5-6 ফেব্রুয়ারি আমাদের মুরগুমা কেনকেচে পাহাড়ে আমরা নিয়েছি আজকে এই সিদ্ধান্তটা যে 20 সেপ্টেম্বর রেল টেকা হবে 3টা স্টেটে। 3টা স্টেটে আমরা 100 জায়গায় বলেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি মানুষের যে উদ্যোগ আর মানুষের যে আবেগ, 100 জায়গায় বেশি জায়গায় বোধহয় রেল টেকা হবে। আজকে আমরা এখানে রেল টেকা আগামী 20 সেপ্টেম্বর হচ্ছে, সেই জন্যে এখানে আমাদের ছেলেরা আমাকে মিটিং ডাকেছে। আজকে মিটিং করলি একটা আমাদের চক্রধরপুরে নির্মল ভবনে, আর একটা মিটিং হলো সিনিতে, আর এখন হচ্ছে আমাদের সান্ডিলে। আমাদের পরিষ্কার কথা, এখন 3টা জায়গায়, এখন তো 3টা জায়গায় ওরা 10 জায়গায় করছে। ওরা 3 জায়গায় মিটিং হলো, কমসে কম ওদের ওখানে 3 জায়গায়, এখানে 3 জায়গায়, আর এখানেও 3 জায়গায়। এই রেল টেকার জন্য আজকে সব কিছু এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। সমস্ত কর্মী নেতাদের কাছে আমার আবেদন নিবেদন যে আমাদের এখানে কোনো রাজনীতি নেই, এখানে একটাই মাত্র আমাদের কথা যে কর্মী জাতিসত্তা, তার ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি বাঁচবে কী করে আমাদের এই লড়াইটা। আমি যদি বাঁচেই না, আমার পলিটিক্স কী করব? সেই জন্য আমি বলছি কুড়মালি আন্দোলনটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি স্টেজ অফ দি মুভমেন্ট অফ পলিটিক্স। রাজনীতির পয়লা হচ্ছে এইটা যদি বাঁচে তো রাজনীতি ভালো হয়। তাই আমরা কুর্মী জাতিসত্তা, অর্থাৎ আজ যে জাতি আজ যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করছে, আজ এরা এসটি পাইল না। অথচ সেদিন কি বলেছিল, 1950 সালে প্রথম যখন এসটি হচ্ছে লিস্ট বনছে, তখন বলেছিল ক্রাইটেরিয়া ছিল those who were primitive tribe in the census report of 1931 were to be included in the scheduled tribe list. 1931 সালে সেন্সাসে যারা প্রিমিটিভ ট্রাইব ছিল তারাকেই কিন্তু শিডিউল ট্রাইব করা হবে। আমরা কিন্তু বাদ করি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আক্ষেপের বিষয়, আমরা কেন বাদ করি? এই যে লড়াই, তারপরে আগের যত সেন্সাস রিপোর্ট, যত সোশিওলজিস্ট, যত অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, প্রত্যেকটা সোশিওলজিস্ট বলেছে কুর্মীরা অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব, কেউ বলেছে প্রিমিটিভ, কেউ বলছে অ্যানিমিস্ট বলেছে। তা আমাদের সমস্ত প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও, নথি থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা এসটি হয়নি। তার জন্যে সমস্ত সরকারকে চিঠি দিয়েছি আমি চিঠি দিয়েছি রাষ্ট্রপতিকে, আমি চিঠি দিয়েছি নরেন্দ্র মোদীকে, আমি চিঠি দিয়েছি হোম মিনিস্টারকে, আমরা চিঠি দিয়েছি রেল দপ্তরকে, আমরা চিঠি দিয়েছি ওখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, প্রত্যেকটা দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি, তেমনি স্টেটেও দিয়েছি। চিফ জাস্টিসকে চিঠি দেওয়া আছে যে আমরা রেল দেখতে যাচ্ছি এই দাবি নিয়ে। সরকার যদি মনে করতো আমাদের সঙ্গে বসা, 3 মাস আগে চিঠি দিয়েছি, আমার সঙ্গে তো সরকার বুঝতে পারত, কিন্তু এখন পর্যন্ত বসার কোনো রকমভাবে উদ্যোগ দেখছি নেই। আমরা নামছি, রাস্তায় নামছি, ডহরেও নামছি, আর রেলেও নামছি, রাজপথ এবং রেলপথ দুটাই আমরা কিন্তু এখানে এই কুর্মী জাতিকে এসটি তালিকাভুক্ত করা, কুড়মালি ভাষাকে 8ম তফসিলিভুক্ত করা এবং আমাদের কোড নেগাচারি সানা ধরন কোড চালু করতে, এটা নিয়ে আমাদের লড়াই। এবং আমাদের এই লড়াইটাই আজকে আমি সবাইকে বলছি এবং বিভিন্ন নেতারাকে বলছি, এখানে হিয়ার ইজ নো পলিটিক্স, এখানে কোনো রাজনীতি নাই। তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী নেতারাকে আমার রিকোয়েস্ট আছে, আপনারা সবাই আসুন, সবাই নামুন, কারণ আমাদের ভোটে আপনারা নেতা হয়েছেন, এমপি বনেছেন, এমএলএ বনেছেন। সমস্ত এমএলএ এমপিদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আগামী 20 সেপ্টেম্বরে সকাল থেকেই ভোর 5টায় রেল টেকায় আপনারা থাকবেন। आज यहाँ पर हमारे आदिवासी कुर्मी समाज के मूल मानता अजीत प्रसाद महतो जी यहाँ पर आए हुए थे, और यहाँ के जितने भी नौजवान साथी हैं हमारे समाज के, सब लोग यहाँ पर हम लोग बैठक किए, और जो इनका आंदोलन का जो रूपरेखा तैयार किया गया है कि तीनों स्टेट में 100 जगह पर हम लोग रेल को रोकेंगे, तो उसी का यहाँ पर चिंतन मंथन किया गया। 72 घंटा से पहले ये डिक्लेयर किया जाएगा कि किस एरिया के किस रेलवे स्टेशन पे हम लोग बैठेंगे। 100 का टारगेट है, 100 हम लोग पूरा करेंगे। सारे रेलवे स्टेशन को दिया गया है मेमोरेंडम, रेल मंत्रालय को दिया गया है मेमोरेंडम, होम मिनिस्ट्री को दिया गया है मेमोरेंडम, सारे पुलिस थाना को दिया गया है, एसपी को दिया गया है, डीएम को दिया गया है, और डीआरएम को भी दिया गया है। तो अब हम लोग का तैयारी जो है 72 घंटा के पहले आंदोलन से हम लोग डिक्लेयर करेंगे कि हमारी क्या रणनीति होगी, कहाँ बैठेंगे, क्या करेंगे। उससे पहले ये गोपनीय रहेगा हमारे समाज के बीच।
और आप लोग एक क्वेश्चन कर रहे थे तरुण जी से, जो कुर्मी और कुर्मी, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ। ये क्वेश्चन निशा भगत की है। ये जो डिमांड है छोटा नागपुर पठार के टोटेमिक कुर्मियों का डिमांड है, क्लियर है। छोटा नागपुर पठार में जो बसवास करता है उसी का ये डिमांड है। बहुत सारे लोगों को भूलवश खतियान में कुर्मी लिखा गया है, कुर्मी भी लिखा गया है, लेकिन इसको हम लोग कुर्मी नहीं बोलते हैं। मेरे गांव में अगर जाएंगे आप किसी भी महतो गांव में, पूछेंगे कि आपका क्या जाति है, तो बोलेगा कुर्मी। लिखा खतियान में गलती बस जो भी प्रॉब्लम हो गया हो, क्योंकि अंग्रेज के टाइम में हार्ड आर का उच्चारण था, डॉ नहीं था, डी नहीं था, इसलिए कुर्मी हो गया है। तो ये डिमांड ना यूपी के कुर्मियों के लिए है ना बिहार के कुर्मियों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ छोटा नागपुर प्लेट्यू में, छोटा नागपुर के पठार में जो बसवास करता है उसी कुर्मी भाई का है, जिसका डीएनए टेस्ट हो चुका है, वो जनजाति है, वो आदिवासी है। और मीडिया बंधु आप लोग से निवेदन है, कभी भी आप इसी क्वेश्चन मत करें कि आदिवासी बनना चाहते हैं। हम लोग आदिवासी नहीं बनना चाहते हैं, वी आर ऑलरेडी आदिवासी। आप मेरा ब्लड निकाल के जीन टेस्ट कर लो, डीएनए, आपको आदिवासी दिखेगा। हम लोग सिर्फ और सिर्फ जो झारखंड सरकार ने हम लोगों को गैर सरकारी आदिवासी बोला है, उसी को हम लोग आदिवासी हैं। टीआरआई ने हमारा रिसर्च भी किया हुआ है, अगर आदिवासी नहीं होता तो टीआरआई हमारा रिसर्च नहीं करता। तो हम लोग छोटा नागपुर पठार में रहने वाले टोटेमिक कुर्मी, जो गोष्ठीधारी कुर्मी है, उसको एसटी लिस्ट में सूचीबद्ध के लिए जो हमारा अधिकार है 75 सालों से हम लोग को छीना गया है, आर्टिकल 342 के तहत हम लोग ये अधिकार मांग रहे हैं। और जो जैसे भी अजित दा बताए, हम लोग का कुड़माली भाषा आर्टिकल 344(1) और 351 आर्टिकल के तहत 8वीं अनुसूची में हम लोग अपना कुड़माली, जो एक जनजातीय भाषा है, उसको नॉमिनेट कराना चाहते हैं, ताकि हमारा कुड़माली बचे, हमारा नेगाचारी विधि व्यवस्था बचे। 12 माह से 13 पर्व, आप जाइए अभी आज सब कुर्मी गांव में जितिया हो रहा है, इससे पहले कर्मा हुआ था। बहुत लोग बोलता है कि ये कुर्मियों का त्योहार नहीं है। कैसे कुर्मियों का त्योहार नहीं है? आप जाइए मेरे गाँव में, देखिए किस रीति रिवाज से होता है। कोई ब्राह्मण से नहीं बुला के हम लोग पूजा नहीं कराते हैं। हम लोग का जिस घर में होता है वहीं पर जितिया हो रहा होगा। किसी को टेस्ट करना है, निशा भगत और क्या तिर्की, अजय तिर्की ना विजय तिर्की, जाए कुर्मी गांव में, आज देखे कि कैसे हम लोग ट्राइबल कल्चर के तहत जितिया को मनाते हैं। जितुआ भी बहुत जगह पर बोला जाता है। आज के हमरा এখন বর্তমানে हिंदी हिंदी হিন্দি আমি নাই জানি তো। हिंदी में हम बोलेंगे, बांग्ला बोलेंगे। यार आप लोग बीच में আমার আবেদন নিবেদন যে আমাদের এখানে কোনো রাজনীতি নেই, এখানে একটাই মাত্র আমাদের কথা যে কুর্মী জাতিসত্তা, তার ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি বাঁচবে কী করে আমাদের এই লড়াইটা। আমি যদি বাঁচেই না, আমার পলিটিক্স কী করে করবো? সেই জন্য আমি বলছি কুর্মালি আন্দোলনটা হচ্ছে প্রিলিমিনারি স্টেজ অফ দি মুভমেন্ট অফ পলিটিক্স। রাজনীতির পয়লা হচ্ছে এইটা যদি বাঁচে তা রাজনীতি ভালো হবে। তাই আমরা কুর্মী জাতিসত্তা, অর্থাৎ আজ যে জাতি আজ যুগ যুগ ধরে এখানে বসবাস করছে, আজ এরা এসটি পাইল না। অথচ সেদিন কি বলেছিল, 1950 সালে প্রথম যখন এসটি হচ্ছে, লিস্ট বলছে, তখন বলেছিল ক্রাইটেরিয়া ছিল দোজ হু এর প্রিমিটিভ টাইপ ইন দি সেন্সাস রিপোর্ট অফ 1931 ওয়ার টু বি ইনক্লুডেড ইন দি শিডিউল ট্রাইব লিস্ট। 1931 সালে সেন্সাসে যারা প্রিমিটিভ টাইপ ছিল তারাকেই কিন্তু শিডিউল ট্রাইব করা হবে। আমরা কিন্তু বাদ করি। অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, আক্ষেপের বিষয়, আমরা কেন বাদ দিলাম? এই যে লড়াই, তারপরে আগের যত সেন্সাস রিপোর্ট, যত সোশিয়োলজিস্ট, যত অ্যানথ্রোপোলজিস্ট, প্রত্যেকটা সোশিয়োলজিস্ট বলেছে কুর্মীরা অ্যাবরিজিনাল ট্রাইব, কেউ বলেছে প্রিমিটিভ, কেউ বলছে অ্যানিমিস্ট বলেছে। তো আমাদের সমস্ত প্রমাণপত্র থাকা সত্ত্বেও, নথি থাকা সত্ত্বেও আজকে আমরা এসটি হয়নি। তার জন্যে সমস্ত সরকারকে চিঠি দিয়েছি আমি চিঠি দিয়েছি রাষ্ট্রপতিকে, আমি চিঠি দিয়েছি নরেন্দ্র মোদীকে, আমি চিঠি দিয়েছি হোম মিনিস্টারকে, আমরা চিঠি দিয়েছি রেল দপ্তরকে, আমরা চিঠি দিয়েছি ওখানে স্বরাষ্ট্র দপ্তর, প্রত্যেকটা দপ্তরকে চিঠি দিয়েছি, তেমনি স্টেটেও দিয়েছি। চিফ জাস্টিসকে চিঠি দেওয়া আছে যে আমরা রেল দেখতে যাচ্ছি এই দাবি নিয়ে। সরকার যদি মনে করতো আমাদের সঙ্গে বসার, 3 মাস আগে চিঠি দিয়েছি, আমার সঙ্গে তো সরকার বসতে পারত, কিন্তু এখন পর্যন্ত বসার কোনো রকমভাবে উদ্যোগ দেখছি নেই। আমরা নামছি, রাস্তায় নামছি, ডহরেও নামছি আর রেলেও নামছি, রাজপথ এবং রেলপথ দুটাই আমরা কিন্তু এখানে এই কুর্মী জাতিকে এসটি তালিকায় তালিকাভুক্ত করা, কুড়মালি ভাষাকে 8ম তফসিলিভুক্ত করা এবং আমাদের কোড নেগাচারি সান্না ধরন কোড চালু করতে হবে। এটা নিয়ে আমাদের লড়াই এবং আমাদের এই লড়াইটাই আজকে আমি সবাইকে বলছি এবং বিভিন্ন নেতারাকে বলছি, এখানে ইয়ার ইজ নো পলিটিক্স, এখানে কোনো রাজনীতি নেই,
তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলের কর্মী নেতারা আমার রিকোয়েস্ট আছে আপনারা সবাই নামুন, সবাই আসুন, সবাই নামুন, কারণ আমাদের ভোটে আপনারা নেতা হয়েছেন, এমপি বলেছেন, এমএলএ বলেছেন। সমস্ত এমএলএ এমপিদের কাছে আমার অনুরোধ, আপনারা আগামী 19 সেপ্টেম্বরে সকাল থেকে ভোর 5টায় রেল টেকায় আপনারা থাকবেন। রেল টেকা কি অনিশ্চিতকালীন কেমন? অনিশ্চিতকালীন আমাদের রেল টেকা, এটা আপনারা একদিনই ছাড়ি দেবো এরকম নয়, এটা অনিশ্চিতকালীন আমাদের রেল টেকা চলবে। আর চান্ডিল অনুমন্ডল কোন কোন জায়গায় হবে? এটা এখন আমরা বলছি না, আবার বসছি 72 ঘন্টা আগে ক্লিয়ার করি, সব কথা হচ্ছে 72 যে কার্যক্রমটা ফেব্রুয়ারি মাসে ছিল সেটা এত জলদি মানে 20 সেপ্টেম্বরে করার কারণ কি? যে जो भी पार्टी है, जो दल है, तमाम दल के हमारे जो कुर्मी समुदाय के जितने भी अगुवाई, जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, सबसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के आए और इस पर अपना सहयोग दें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे की, हमारे जो समाज के जितने भी हमारे लोग आएंगे वो इतना तो कह पाएंगे कि हमारे समाज के लिए आज ये नेता, ये मंत्री, ये समाज के लोग हमारे लिए ये केस खाए, आंदोलन किए, इतना सब चीज़ करने के बाद हम लोग को दोबारा एसटी में शामिल किया गया, ये कम से कम हम लोग का एक परिचय रहेगा। यहाँ का वर्तमान विधायक महतो से जी यहाँ চান্ডিলের ডাকবাংলোতে আমরা বসেছি। এখানে আমাদের আজকে নির্ণয় হলো, এই নির্ণয়টা ছিল আমাদের 5-6 ফেব্রুয়ারি আমাদের মুরগুমা কেনকেচে পাহাড়ে আমরা নিয়েছি আজকে এই সিদ্ধান্তটা যে 20 সেপ্টেম্বর রেল টেকা হবে 3টা স্টেট আমরা 100 জায়গায় বলেছি। এখন দেখতে পাচ্ছি মানুষের যে উদ্যোগ আর মানুষের যে আবেগ, 100 জায়গায় বেশি জায়গায় বোধহয় রেল টেকা হবে। তো আজকে আমরা এখানে রেল টেকা আগামী 20 সেপ্টেম্বর হচ্ছে, সেই জন্যে এখানে আমাদের ছেলেরা আমাকে মিটিং ডেকেছে। আজকে মিটিং করলি একটা আমাদের চক্রধরপুরে নির্মল ভবনে, আর একটা মিটিং হলো সিনিতে, আর এখন হচ্ছে আমাদের চান্ডিলে। আমাদের পরিষ্কার কথা, এখন 3টা জায়গায়, এখন তো 3টা জায়গায় ওরা 10 জায়গায় করছে, ওরা 3 জায়গায় মিটিং হলো, কমসে কম ওদের ওখানে 3 জায়গায়, এখানে 3 জায়গায়, এখানেও 3 জায়গায়। এই রেল টেকার জন্য আজকে সব কিছু এটাই ছিল মুখ্য উদ্দেশ্য। কর্মী ভাইরাকে কি সন্দেশ দিতে চায়? जो भी पार्टी है, जो दल है, तमाम दल के हमारे जो कुर्मी समुदाय के जितने भी अगुवाई, जितने भी नेता, जितने भी मंत्री, सबसे मैं निवेदन और आग्रह करना चाहता हूं कि इस आंदोलन में अपने समाज के लिए आगे बढ़ चढ़ के आए और इस पर अपना सहयोग दें, ताकि आने वाले भविष्य में हमारे बच्चे की, हमारे जो समाज के जितने भी हमारे लोग आएंगे वो इतना तो कह पाएंगे कि हमारे समाज के लिए आज ये नेता, ये मंत्री, ये समाज के लोग हमारे लिए ये केस खाए, आंदोलन किए, इतना सब चीज़ करने के बाद हम लोग को दोबारा एसटी में शामिल किया गया, ये कम से कम हम लोग का एक परिचय रहेगा। यहाँ का वर्तमान विधायक महतो से जी यहाँ